नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक जॉब इनफॉरमेशन नुआ वीडियो को दर्शक बंधु ओडिशार पिला मानक पई गुटिए परे गुटिए नियुक्तिर सुजोग आसुची तेबे आपण माने जदि आर्मी रे भर्ती हेबा पई चाहुचंती आपण मानक पई आगो को आसुची बड़ सुजोग केंद्र सरकारनकर बड़ घोषणा तेबे प्रति वर्ष भर्ती हेबे 1 लाख जवान जहा कि केंद्र सरकारनकर बड़ घोषणा तेबे आपण माने जदि अग्निवीर जवान हेबा पई चाहुचंती एवं देहरे वर्दी पिंधिया स्वप्न देखुंट आपण गुरुत्वपूर्ण खबर अटे यही अग्निवीर आर्मीर डिटेल्स आपण मान सहित आलोचना करी एवं बर्तमान जो नियुक्तिर बड़ खबर आसी ताकू आलोचना करी खबरटी समस्त को जनईदेवे भिडटी शेयर करी एवं भिडटी भल लगे गोटे लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एमती नुआ नुआ जॉब अपडेट पाइबापी तेज देखो प्रथम खबरटी को भल भाव पढ़ी निंतु जे नोटिफिकेशन रे कौन लिखाई एवं यही अग्निवीर जॉब डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपंकर फिजिकल कौन कौन हम केमी कौन हम डिटेल्स आपण सहित शेयर करी हाइट केते मागुची चेस्ट केते मागुची डिटेल्स आपण सहित आलोचना करी तेज देखो सेना जोग देवाक चाहूवा आशायी खुशी खबर प्रतिवर्ष नियुक्ति हेबे 1 लाख जवान आरंभ होब प्रक्रिया भारतीय सेना बर्तमान यार सबुठारु बड़ जनशक्ति संकटर सम्मुखीन होउछि प्राय 1.8 लाख सैनिकंकर अभाव सृष्टि होइछि तेबे देखंतु 1.8 लाख अर्थात 1,80,000 बर्तमान सैनिकंकर अभाव रही सारा देश में कोविड-19 महामारी समय सेना यही परिस्थितिर सबुठारु तीव्र सम्मुखीन होइतिला कारण सेतेबेले 2 वर्ष पई नियुक्ति बंद हो जाइतिला एवं प्रति वर्ष हजार हजार सैनिक अवसर नेउथिले एही नियुक्ति अभाव एवं निरंतर अवसर जुगु पदवी मध्य खाली पड़ुछि तबे आपण माने जुक्ति करिवे जे वैकेंसी काहे वैकेंसी तो आसु नाही आपण माने खाली खाली फेक वीडियो तयारी करछंती तबे देखंतु कोरोना पीरियड रे 3 वर्ष पई किछि भी नियुक्ति आसी नथिला आपण माने जानिथिबे 2019 रु 2022 पर्यंत 3 वर्ष कोनोसी भी वैकेंसी रो नोटिफिकेशन आपण मानकर ओडिसा रे तथा सारा देश रे कोनोसी भी नोटिफिकेशन आसी नथिला प्रति वर्ष बहुत सेना अधिकारी रिटायर्ड होउचंती एवं कई मध्य चाकरी पीरियड रे मध्य अवसर नौचंती किए मध्य रिटायरमेंट नौचंती ए सब कारण बहुत पदवी वर्तमान फांका रही तेबे 2022 मसीह अग्निपथ योजना कार्यकारी हेबा पूर्व मध्य एही अभाव विपदपूर्ण स्तर में पहुँची तेबे एई जो पिला माननकु नियुक्ति देवा पई सरकार एक उपायटी चिंता कले जे गोटे 4 वर्षिया अग्निवीर स्कीम आनिले 4 वर्ष रे आपण माननकु भलो दरमा दियासिबो ता संगे रिटायरमेंट समय रे आपण मानकर एक प्रकार 15 लाख रु 20 लाख ह्यूज अमाउंट आपण माने पाइबे तापर आपण मानकर जेकोसी भी राज्यर पुलिस रिक्वायरमेंट आसिले सेतरे 10% रिजर्वेशन मध्य आपण मानक पई रहिबो बड़ घोषणाटी करा जायतिला तेबे अग्निपथ बा अग्निवीर योजनाटी 2022 मसीह कार्यकारी होइतिला एवं प्रथम पर्यायर केवल 46,000 अग्निवीर मानकु चयन करा जायतिला बा प्रथमे 46,000 नियुक्ति आसितिला एमानक मध्यरु 40,000 सेना को जाइतिले बळाका अग्निवीर नौसेना एवं वायुसेना को जाउतिले तेबे योजना अनुसार किछि वर्ष मध्य अग्निवीरंकर संख्या 1.75 लाख को वृद्धि करा जायतिला अर्थात 1,75,000 को वृद्धि करा जायतिला अग्निवीर मानकर संख्या को किंतु सही समय प्रति वर्ष 60 रु 65,000 सैनिक अवसर नेउथिले नूतन अग्निवीरंकर संख्या कम थिला जेतेबेले कि अवसर संख्या अधिक थिला यह प्रति वर्ष अभाव सृष्टि करथिला यह बाहिनीर संतुलन खराब होगा लगिला तेबे प्रथम ब्याज 2026 रो अवसर अग्निवीर मॉडल अनुसार प्रथम ब्याज 4 वर्षर कार्यकाल पूर्ण करिया परे 2026 मसीहार अवसर नेबा आरंभ करिवे एही नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी मानक मध्यरु केवल 25% को स्थायी भाव सेना रे रखा जिवो तेबे देखंतु प्रथमे जो 40,000 नियुक्ति पाइथिले 2022 रे सेमानकर कार्यकाल पुरुची 2026 रे तेबे 2026 रे जो 40,000 पाइथिले 40,000 रो 25% को अर्थात 4 भागरु भागे को स्थायी नियुक्ति दिया जिवो एवं 3% को काढ़ी पका जिवो अर्थात देखंतु जदि हिसाब करिबा 40,000 रु 25% अर्थात 30,000 को वर्तमान काढ़ी दिया जिवो अर्थात तांकर नियुक्ति पीरियडटी फिलअप हो जिवो 4 वर्षिया कार्यकाल सरी जिवो तेबे 25% केवल स्थायी भाव से रहिबे वर्तमान 30,000 रिटायर्ड हेबे तेबे प्रति वर्ष 1 लाख नियुक्ति सूत्र अनुसार सेना एवं बड़ धरणर खाली पदवी पूरण करने को योजना करुच्ची बर्तमान वार्षिक नियुक्ति प्राय 40-50,000 अटे जहाँ को 1 लाख अधिक करने को प्रस्ताव दि जाइए तेबे एते बड़ संख्यार नियुक्तिर कारण प्रथम ब्याज 2026 रे बाहर नियमित सैनिक मैंने अवसर नेबा जारी रखिए जहाँ एक गुरुत्वपूर्ण व्यवधान सृष्टि कर समय मध्य अभाव को पूरण करने 2025 रु नियुक्ति प्रक्रिया को त्वरान्वित कर तेबे देखंतु एही नियुक्ति को नहीं सेना पक्षर विवृत्ति दि जाइए आपण माने देखि नियंतु
যে গণমাধ্যম সহিত আলোচনার সেনা স্পষ্ট করেছে যে অগ্নিপথর প্রথম পর্যায় 1.75 লক্ষ অগ্নিবীরଙ୍କୁ নিযুক্তি প্রক্রিয়া চালিছি। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପଦବୀ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଆ ଯେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଆଶା କରାଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ 2022ରେ ଏହି ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନାଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 40,000 ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ 30,000 ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ସମୁଦାୟ ମିଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ କହିପାରିବା 60,000ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେହେତୁ ଆସିବ ଭେକେନ୍ସିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ହ୍ୟୁଜ୍ ପରିମାଣରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏତେ କ'ଣ ଭେକେନ୍ସି ସତରେ ଆସିପାରିବ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଗୋଟିଏ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଅଗ୍ନିବୀର ଜବ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଜବ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଅଗ୍ନିବୀର ଯେଉଁମାନେ କି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 33% ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟରେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟୁନ 45% ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ 600 ମାର୍କରୁ 45% ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 45% ମାର୍କ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟୁନ ଆପଣମାନେ 10 କ୍ଲାସ୍ରେ 270 ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଅଗ୍ନିବୀର ଜବ୍ ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିବୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଆସେ, ଯେମିତିକି ଅଗ୍ନିବୀର ଜିଡି ଆସେ, ଅଗ୍ନିବୀର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସେ, ଅଗ୍ନିବୀର କ୍ଲାର୍କ ଆସେ, ଷ୍ଟୋର କିପର ଆସେ, ଅଗ୍ନିବୀର ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବା ଅଗ୍ନିବୀର ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର 45% ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାର୍କ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁନତମ 33% ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଅଗ୍ନିବୀର ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଇଁ +2 ଆପଣମାନଙ୍କର କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍, ଇଂଲିଶ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣତଃ 50% ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରେ 40% ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟ ନିୟମ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ITI ଡିପ୍ଲୋମା ଆପଣମାନେ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ITI କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 50% ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର। ତାପରେ ଅଗ୍ନିବୀର କ୍ଲାର୍କ, ଷ୍ଟୋର କିପର, SKT, ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଲାର୍କ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର +2 ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, 60% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରେ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଗ୍ନିବୀର ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ସିମ୍ପଲ୍ କେବଳ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍। ତେବେ ବୟସ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 17.5 ବର୍ଷରୁ 21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହାଇଟ୍, ୱେଟ୍, ଚେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଆବଶ୍ୟକ। ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଜିଡି ପୋଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଭେକେନ୍ସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭେକେନ୍ସି ଆସେ। ତେବେ ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଜିଡି, ଟେକ୍ନିକାଲ, ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 10th ପାସ୍। ହାଇଟ୍ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 169 ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, 169 ଆବଶ୍ୟକ। ଚେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର 77 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାର୍କ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଲାର୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ 162 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ହେଲା 169 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାଗୁଛି ଏବଂ କ୍ଲାର୍କ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଲାର୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 162 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆବଶ୍ୟକ। ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ କି 8ମ ପାସ୍, 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ରହିଛି 169 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ 77 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ନା କ୍ଲାସ୍ 10, କ୍ଲାସ୍ 12 ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଡୋମିସିଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଟିଭିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ସିଟିଜେନସିପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବା ID ପ୍ରୁଫ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କର NCC ଯଦି ଥିବ NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଯଦି ଥିବ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଫିଜିକାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ଫିଜିକାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଫିଜିକାଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1600 ମିଟର ଦୌଡ଼ ରହିଛି, ଯାହାକି 5 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 5 ମିନିଟ୍ 31 ସେକେଣ୍ଡରୁ 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିମ୍ ବା ପୁଲ୍ EPSOT ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଚିଲିଂ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତାପରେ ଫିଟ୍ ଡିଚ୍ ଜମ୍ପ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଜିଗଜାଗ୍ ବାଲାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର
गोटे एग्जाम देवाक पड़ो जहाँकि आपर जनरल नॉलेज जनरल साइंस मैथमेटिक्स एवं लॉजिकल रीजनिंग रु बहुत साधा क्वेश्चन आसे अर्थात 5th की 8th क्लास लेवल आपर क्वेश्चन टी आसे तेज 50टी क्वेश्चन आसो 100 मार्क रही पास मार्क एथे आपर 32 मार्क रही है केवल पास मार्क करने पड़ो जिते अधिक मार्क आप भल स्कोर करेंगे से आपर निजुक्ति बा सिलेक्शन होबार चांसेस अधिक रही प्रत्येक मार्क प्रत्येक क्वेश्चन आपर 2 मार्क रही तेज देखूँ यहाँ गला जनरल ड्यूटी बा जीडी मानकर यहाँ गला सिलेबस तेज देखूँ आपर सोल्जर टेक्निकल और क्लार्क मान जनरल नॉलेज जनरल साइंस मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्वेश्चन आपर 50टी क्वेश्चन आसो मार्क है आपर 200 मार्क प्रत्येक क्वेश्चन मूल्य है 4 मार्क पासिंग मार्क है आपर 80टी पासिंग मार्क है आपर 80 तेज यार भैकेंसी आपर देखिए जनवरी फेब्रुआरी सुधा आपर भैकेंसी फेज बाय फेज आपर आसो प्रथमे 30-40 हज़ार भैकेंसी देवे पुणी आउ थे 30-40 हज़ार भैकेंसी देवे तेरे यही 2026 आपर 1 लाख भैकेंसी आसो यही अग्निवीर रैली में तेरे ओडिशार जो भाई और भौणी मैंने भिडियोटी देखुंट तेरे से बर्तमान रनिंग टी भल भाव करूँ जमी 5 मिनट 30 सेकेंड कि 5 मिनट 40 सेकेंड आपने कभर कर पार्थ आवश्यक एथरे एज अल्प एज रु नि जाऊँगी तेज जो पिला माने ओडिशार भर्ती होगा चाहूँगी पुओ पिला झील पिला समस्त अग्निवीर आवेदन करेंगे तेज यहाँ आपको सबुठ बड़ अपडेट धन्यवाद जय जगन्नाथ।